Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y20s guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang headphone display guys, no. Yan. Dito guys sa notification niya guys. So hindi siya matanggal guys, no, kahit wala siyang headset guys na nakasaksak. Subukan natin. So ayan siya guys, no. So kapag may headset lang daw ito guys ay nagano siya guys, no, ay meron siyang sounds guys. Yan, so check natin. So meron siyang guys, no, dito guys meron siyang sound. Yan, meron siya ditong sounds guys. Pero kapag tinanggal natin ito guys, subukan natin. Yan, so wala siyang sounds guys, no. So pull natin. So wala siyang sounds guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. Kasi yung unit nito guys ay nabasa ito guys. So ngayon guys, ang gagawin natin, try natin i-fix ito guys, no. So makita nyo guys, meron na siya ditong LCD. Sign na napasukan guys ang tubig. So possible guys na natamaan ito guys yung subboard niya dito guys, no, or charging board niya guys. So grounded dito guys, kaya nagkaroon guys ng headphone display dito guys sa taas guys, sa notification na ito guys. Yan. So try natin ito guys, tanggalin guys, no. Kapag matanggal natin, try natin i-fix guys yung unit na ito guys. So ang gagawin natin guys ay i-off muna natin guys yung unit na ito. So power off natin. Tapos tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. So subukan natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys sa phone device na ito guys. So ayan siya guys, no. So may memory card siya tsaka SIM card guys. Sunod natin dito guys ay kailangan natin dito guys magbukas dito guys, no. Hindi tayo pwede makadiretso dito guys. So kailangan natin ay papalambutin natin guys yung adhesive nito guys, no. So dito guys, para matanggal nyo yung guys yung cover nito guys sa likod guys, pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys, no, at hitgan nyo guys. Yan, so sa akin subukan natin guys. So hitgan guys yung gagamitin natin. So ayan siya guys, no. So subukan natin. Gagamit rin tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. So gamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. So parang walang bukas pa ito guys, no. So dahan-dahan tayo dito banda guys, meron siyang fingerprint sensor.
So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So ito guys yung loob guys ng Vivo Y20s guys, no. Yan. So hindi pa ito siya nabubuksan guys. Meron pa siyang silyado guys, no. Tsaka yung glue nito guys ay mga stock pa na glue nito. Yan. So ayan siya guys, no. Silyado pa siya guys. Hindi pa siya nabubuksan guys, no. Yan. So ang gagawin natin, try natin guys buksan to. Try natin guys i-fix guys yung problem guys ng phone device nito guys, no. So tanggalin lang natin ito guys yung mga stock niya na glue na ito. Yan. So dito guys, sunod natin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So ito guys ay napasukan guys ng tubig. Meron siya ditong mark guys ng mga tubig guys, no. Yan. So tanggalin na natin guys lahat guys ng mga bolts nito. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts niya guys ay natanggal natin. So tanggalin natin guys yung ito guys, yung metal plate nito, yung cover nito. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. So dito guys, para mabuksan nyo guys yung unit nito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, yung gagamitin ko lang dito guys ang yung kuko guys, no. Yan. So simulan natin. So nail cutter ko lang pala guys ng kuko guys, no. So gamit tayo dito pang opening tools natin guys. So ingat kayo dito guys, no, meron siyang fingerprint sensor guys. So dapat guys, pag bukas natin nito guys ay dahan-dahan tayo guys, no. Pwede kasi maputol guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So kapag naputol yan guys ay mawalan siya guys ng fingerprint sensor guys, or ma-disable guys yung fingerprint sensor niya. Yan. So ayan siya guys, no. So tanggalin na natin guys yung fingerprint sensor niya guys. Yung EPC connector guys ng fingerprint sensor niya. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no. So tanggalin natin guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Vivo Y20s guys. So kung makita nyo dito guys ay nabasa siya guys, no. Yan. So makita nyo guys. So nabasa siya dito guys. So kaya siguro guys ay nag-grounded siya guys, no. Kasi yung ano niya dito guys ay napasok guys ang tubig dito banda guys. So buti dito guys ay hindi siya umabot dito guys, no. Kapag umabot possible guys na magkaroon guys ng corrosion guys yung mga EPC connector nito guys, no, or yung mga terminal nito guys. So tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya. Yan. So buti dito guys ay goods guys yung terminal niya dito guys, tsaka yung EPC niya. So matindi guys, no. Matindi guys yung basa guys. Yan. So ilawan natin. So ayan guys yung basa niya guys, no. So linisan natin yan siya guys. Sunod natin guys ay buksan rin natin ito guys yung sa board nito guys, no, or yung charging board nito guys. So possible guys na dito matindi guys yung tama guys, no, kasi nga na-grounded na guys yung jack nito guys, no. Kaya hindi siya sinaksakan guys ng headset guys ay nagdi-display siya guys, no. Yan, so buksan natin to.
So matindi guys yung tama niya guys, no? So kung makita nyo guys, ito guys, so water damage din ito guys. Yan. So tanggalin na natin to. Tanggalin natin guys yung PC nito. PC connector guys ng Minplex. Tsaka tanggalin natin guys yung antenna nito guys, no? So hindi pa ito nabubuksan guys, no? Tayo pa lang nakakabukas nito guys, ng unit na ito. So ayan siya guys, no? So matindi guys yung basa guys ng phone device nito guys, dito guys banda guys sa board niya guys, no? Yan, so makikita nyo guys. So ito guys yung sa board niya guys. So basa rin ito. So balik rin natin. Yan. So ito na guys yung mukha niya guys sa likod guys, no? So matindi guys. So buti nga hindi siya nagano guys, no? Hindi siya nagkalawang guys. So saan yung ilaw natin? Ito guys, ilawan natin. Yan. So ito guys yung epekto guys ng water damage guys, no? Yan. So ito guys, grounded na ito guys yung jack nya. Yan. So kung makita nyo guys, nag-asin-asin na guys yung jack nya guys, no? Kaya siya grounded guys. Yan. So kung makita nyo guys. So linisan natin to guys, no? Yan. So muntik ba madali guys yung Minplex guys, no? Dito guys sa terminal nito guys. Yung terminal guys ng Minplex nya. Papunta guys sa charging board nya guys, no? So ayan siya. So kailangan natin linisan to guys. So tanggalin natin guys yung guma nito guys, no? So possible guys na nabasa rin yan dito banda. Ayan. So buti guys nakasilyado guys, no? Kaya hindi siya nagkaroon guys ng hindi siya naabot guys ng tubig guys, no? Meron siyang ano guys, guys glow siya guys, no? Stock pa na glow. Yan. So tanggalin natin ito guys. So ito guys yung mukha niya guys, no? Yan. Kaya siya nagkaroon guys ng issue guys sa headset niya guys, no? So ito guys matindi, tama guys, nagputi-puti na to siya. So linisin natin to guys, no? So subukan natin. So tabi natin yan, unit nito. So dito tayo mag-focus guys, no? So linisan muna natin. So sunod nito guys ay papatuyuin na natin. Subugahan natin guys ng heat gun natin. So ayan siya guys, no? Sunod natin guys ay linisin rin natin itong guys, no? So ito guys ay linisin rin natin to guys. Nagkaroon rin siya dito guys ng water damage guys, no? Or watermark guys.
So ito guys ay nagkaroon rin siya guys ng watermark guys, no. So linisin na rin natin to guys. So check natin guys yung continuity guys ng speaker nito guys, no. So subukan natin. So may reading siya guys, no. Yan, so may reading siya guys. So subukan natin guys, no. So balik natin guys. So ito guys, linisan rin natin to. Yan. Subukan natin guys kapag matanggal siya. Yan. So panda rin natin guys. So ayan siya guys, no. So subukan natin. So lagyan muna natin to guys ng screw guys, isa lang. Yan. So subukan natin guys kapag mag-display pa rin guys yung headset niya guys, no. So saraduan na natin guys. Sara natin. Yan. So ayan siya guys, no. So andyan pa rin siya guys. Yan, so hindi pa rin siya natanggal guys. So ibig sabihin guys, grounded talaga guys yung dito guys banda guys jack niya guys, no. So tanggalin natin guys yung cover nito ng charging board or ng subboard guys. So tanggalin natin guys yung FPC na ito guys. Yan. So dating guys ay try natin palitan guys yung FPC connector guys ng charging flex guys, no. So para matanggal natin, tanggalin natin guys yung battery nito. Yan. So ito guys, papalitan natin ito guys. So check natin to guys, no. So kung makita nyo guys ay dito sa baba guys, possible guys na ito guys yung tama guys, no. Kung makita kasi nyo guys ay nagiba na guys yung kulay nito guys, no, sa pagkabasa guys ng tubig guys, no. So epekto ito guys ng water damage guys, no. Kung makita ninyo ito guys sa baba na ito, yan. So ito guys yung tama nito guys. So try natin palitan to guys, no. So kung makita nyo guys, yan. So nagiba na dito guys yung kulay nito guys, no. At meron naman tayo dito guys pamalit. Subukan natin palitan guys ng ito guys, charging flex nito guys, palitan natin ito. Subukan natin. So ito guys, no. So pareho naman sila guys. Yan. So same lang sila guys, no. So kung makita nyo guys ay ito guys yung luma guys, no. Ito guys yung may tama. Tapos ito naman guys yung goods guys na charging flex nito guys, no. Yan. So ang layo guys ng ano nila guys. Yan, nagiba na dito guys yung kulay guys ng charging flex nito guys, no. So try natin guys pa i-install natin ito. Subukan natin. So tabi natin yan. So ito guys, try natin ito guys, no. So kabit natin. So balik natin guys yung battery niya guys, no. Tapos balik natin guys yung cover guys ng charging board niya guys. So subukan lang natin to guys.
So guys, panda rin natin. So subukan natin guys, no. Yan, so antay natin. So sana guys ay ma-fix natin guys, no. Kasi nakita natin dito guys ay nagiba na dito guys yung kulay niya guys, no. So possible nito guys ay ito guys yung tama nito guys, no. Kung makita kasi niyo guys, yan. So possible guys na ito guys yung epekto guys ng headphone symbol guys, no. Yan. So check natin guys yung terminal niya dito guys ay PC niya. So hindi siya masum. Yan. So kung makita nyo guys ay wala naman siya ditong ano guys, no. Wala naman siyang sunog dito guys. So ito lang yung meron dito nag-itim guys, no. Yan. Tapos ito guys. So possible guys na ito guys yung tama niya. So subukan natin. Yan. So kung makita nyo guys, no, ay nawala guys yung headphone symbol niya guys. Yan. So na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. Subukan natin. Saksakan natin guys. Yan. So ayan siya guys, no. So sinaksakan natin, nagkaroon siya guys ng headset symbol. So tanggalin natin. Yan. So natanggal natin guys, no. So subukan natin guys, no. Subukan natin kapag meron siyang sounds guys. So ayusin lang natin to guys. Yan. So subukan natin guys, no. Punta tayo dito guys sa video niya. So ito, try natin ito. Yan. So kung makita nyo guys ay or kung marinig nyo guys, no, ay meron siyang audio guys. Yan. Gusto ko lang na magpao kayo. Yan. So okay na siya guys. So kahit pa paano guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. So ito guys yung phone device nito, Vivo Y20s guys. So yung issue guys ng phone device nito ay headphone symbol guys. Yan. So ngayon guys ay wala na siya guys, no. Yan. So kahit pa paano guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.